Ayan na! Grabe! Matawag na! Ayan! Ringing no! Ano, ringing no? Ayan na guys! Ayan na, mag-abang-abang! Hindi ko kaya to! Wait lang ha. Ah! Ayan na! Hi! Hi, Katie! Ay, si Kitty! Hi, Mr. B! Ano? Ayan, thank you. Thank you sa pagbili mo, sa pag-check out mo, ha? Yes! Ayan na! Sa mga nag-aabang! Ipapatulfo na kasi ako. Ipapatulfo. Kanina sabi ko kasi, tawagan daw kita. Sabi ko ano, o sige, tatawag ako pag mag-check out kayo. Tapos, kanina pa sila nag-aantay. Sabi ko mamaya na. Sabi niya, tawag o tulfo. Kaya sabi mo nga mag-check out na sila, Chris. Mag-check out na kayo. Ang dami ko na check out. Yung endorser, hindi ko pa pwede i-check out. Yung endorser, hindi ko pa pwede i-check out. Hoy! Yung endorser hindi daw pwede i-check out. Ay, basta na ako i-check out. Uwi na daw ako. Grabe! Ano? Hey, ma'am. Hi, baby! I love you. Kiss. I love you. She's taking her gamot na. Oh, very good. Katie, kiss. Is your mama? Bye-bye. Bye, Chris. See, ay, wait, ang picture lang. Yes, picture. Okay na? Baliktad mo yung camera. Para ko ipag-sa'yo. Ah! Picture. Yes, 7 days. Okay na? Bye, Chris. Bye-bye, Chris. Bye, Katie! Bye, Katie. See you later. Love you.